Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bon pour dire va savoir. Comment? Non, trop vite faire la chose, ça ne va pas là. La déca? Ah bah, c'est beau. Ewa. Va savoir. Inch'Allah. Ojo kau tungan do frissonner. C'est vrai. Bon, merci. Ben, merci. Ben, mais vous constatez que je me suis refait une beauté, non? Bien sûr, moi je constate avant. Ah ben, j'ai retrouvé, Les plats de là, j'ai retrouvé mon adolescence là. va savoir. Eh oui. Regarde du biwa. Maraba menji wana. Descends, s'il te plaît. Maraba menji wana hangu. Yabo ika letengo ngilo tayari bamono wandu zangu wanawa tamono wanawa jamadari hunu armaye posto ya Ahmed Suja yongwa utayari. On peut déjà commencer à se parler. A'udhu billahi sami, n'est-ce pas? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله من هؤلاء الناس الكرام آمين أما بعد تنجي جتكوفو وجمازانه za ikaondo mundunga rangu meet Google jamaa zangu zaho ulemengu ikaonga mundunga harma ya posto ya Ahmed Suja Isimba ngani mkaribishoni haruma ye darasa ya fukare ya hangu ya huso wa mwezi wa Ramadhan 1442 2021. J'en profite ici pour dire bonjour à mes petites filles qui se trouvent en Ardèche et qui sont en train de me suivre actuellement. Mjana Heri et Mwanziwa, et Rehema Moua. Bon, Mwanziwa et Anna, plus leurs grands frères, ce sont ceux qui sont à Tamon. Mais là, c'est une dédicace particulière pour mes deux petites filles qui ne me voient pas depuis 2 ans et demi, et Mdiana Heri et Rehema Moua. Que la paix de Dieu vous embrasse, s'installe chez vous avec votre maman. Non, voilà, Rinikana, Dijana, Tande, Yokana Leo, Garjo, Hunjia, Harma, Mva, Wanyumini, na Lumva, mais plus le point crucial le point de la séparation, parce que quand séparation, tout semble couler de source et tout semble aller normalement, mais tout le problème se pose lorsque le cas de la séparation, le cas du divorce se présente devant le couple. Alors, yabo wojiri ndongo zinji halisi remrumshe enamrungu anzawniso okatula, chacun va sortir ses griffes. Il y enimru yaunise monanya ce qu'il vaut, comme si depuis tant d'années on ishi ensemble ani emrumshe kadaka ujua ze griffes za emrume ekemrume kadaka ujua ze griffes za emrumshe almuradi henu kati wale utungu ya wamba kama mwanadamu kutoka mbano ndongo zinji ikao zonongo hizo aka utungu weyo haya harmonia nafsi na utungu woi ikabulia mndu mwenza utungu ikambulia khairi hata etodombulia shar bata zila ikao yeuzijua hata zila ikao yeuzibembea. Il oublie tout ça au moment de la colère.
na bo uislamu urambiaje urambia ukana tamono nambakishe hawema haumlawane hawema. Et pourquoi le Coran ne nous dirait pas ça ou ne nous recommanderait pas ça quand l'on sait que un homme et une femme qui entrent en couple, généralement, c'est des gens qui se sont aimés, qui se sont appréciés et qui veulent vraiment faire un bout de chemin dans la vie ensemble et qui veulent vraiment vivre ensemble. Donc, il faut savoir que le Coran, il joue au Kana, il wakaulona hanjema na khairi zijulo mone masambi riko yarema mone zenikumbi mkozirema mone mataka ne mapesa samone zembuzi ne zembe samone rulata zemba zizimbi. À quel moment? Au moment de la rencontre, au moment de contractualiser ce lien, l'homme et la femme, nous traitons du mariage. Nous ne traitons pas, je traite du mariage, je ne traite pas des relations de couple. Les relations de couple, il y a justice, il y a légalité, il y a justice, et charia, c'est-à-dire copains, copines, les maîtresses, ils utilisent les ça n'existe pas, ça, harmo islam. Ils existent, il y a déjà possible, mais il y a une vie antécédente pour l'homme et la femme. Et c'est cette vie-là, normalement, na juandani ya mbembavi, haraka. Ye mishinzi, ya dola hii. Pourquoi mnezimbu justement ya kauja créer dola aziwaj, annika? Ya suransi wando, mwemba msajaja, wakola Allah, mwemba msajaja, samono, wando wao wajoji retrouver. Là, on peut pas dire ça. Bon fond, dit quoi? Bon fond, kuna juambia namna yoka, samono, mwemba msajaja, inge wando waranti wao kama muzi. Enda parsamrunzi anatozikare namna la ya bombuzi yabo mwanadamu samono n'est pas élevé. Alors comme les Subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Isra, il dit wala qad karramna bani adama. Avons-nous honoré l'être humain par justement par cet outillage que Dieu nous a octroyé, nous a attribué. Et cet outillage c'est quoi? C'est cette matière grise que contient rouge nos têtes. Donc, he akili mwanadamu yainika, he akili Mwenyezi Mungu yainika mwanadamu, hamba kama mwanadamu wewe uswafiha, wewe mwanadamu wewe hurahara, wewe mwanadamu huswafiha hurahara, ngaona akili ya weladimu, wewe mwanadamu uendese uhayati enamna ya la dhimu. De ce fait-là, yabo Mwenyezi Mungu madama hatukuza mwanadamu, yabo hamnika makawaida menji, hamnika kiasi zinji, ingamwona wazengozi lo duniani zinzotipia. Personne ne les a fait, ne les a conçus, ne les a créés, ne les a mis en place sauf toi, être humain. Mais c'est parce que bon voilà, on est quasi Allah, et c'est Allah une ankle, et c'est Allah de machichi ou wichie, et c'est Allah de ou respirer, ou de conforme, et c'est Allah de ou lime wambe, et c'est Allah de mihono chéri, il intervient, et c'est Allah de midi, et c'est Allah de majava java, et tout cet appareillage de l'être humain. Souvent on oublie ça. Et nous avons dit que nous avons la mairie, nous avons des concepts, nous avons des engineering, nous avons des banques, nous avons des investissements, et sur l'orma molécule, nous avons des pédagogies, des méthodologies. Et nous nous focalisons sur nos acquis. Nous oublions souvent que ces acquis-là viennent de quelque part. Et c'est de cette chose-là que Allah, le magnifique, our Lord, il y a des demandes de débrouillez-vous, il y a une famille de joka masula ya hanyo. Mais zunga jamba non. Amade temura yona ukatula. Non. Non. Je ne vais pas faire comme tu l'as dit, Allah, je vais faire comme moi je veux. Et mzungu a créé la loi ya hahe, arrancer la loi ya islam. Yemgereza a créé la loi ya hahe, arrancer la loi ya islam, shawandouan ou anafiki. C'est des hypocrites. Leurs lois sont tous saupoudrées. Leurs lois sont toutes prises des livres divins. Namnamia ils ont Trump a créé, Namnamia ils ont Macron a créé de nouveau.
des gens qui n'arrivent pas à gérer leur pays. Sauf une bonne plume. Ils ont à créer, sauf de la bonne théorie. Des bonnes théories, on doit créer des cas aussi, mais wanadamu wao tena ukwatina maana ikakwatina assistance à Allah, parce que au mort la cervelle que Hugo a utilisé, la cervelle qu'Einstein a utilisé, la cervelle que Sissi Mafoudi a utilisé, la cervelle ni Mwandoumi Mwishiao utilisé. Bah dites-moi d'où provient tout ça là. Oui, pour raccourcir non, le concept de la première matrice d'Allah, il a instauré l'ordre à partir duquel si soit nadamu il a dit ordre yo tamono rikenzi armu yo rijenge zinogoza tufanye zinogoza hatu mwanadamu yeye ni wakati gani ya njeze au ya bunguze ibakishana kana eba no mjezo hayo njezo en accordance en se concordant avec Allah au mjezo no buju concorde na Allah au buju bunguze na Allah kadwa ndarangalie zinji wenji tamono nos améliorations, ce que nous appelons amélioration de nos situations de vie, de nos conditions de vie, nous ne pensons pas forcément à Allah. 12 mashakili ne maba amenjianu haukana wemdwa kana mdumshe wanshina una pendant 30 ans mwazao wana wabaraka wana wajawaluna maana yemshauru kamransi hamalahu emdumshe umdu kamransi haumbungua emdumewo bomdumshe ba humdu kamransi hamalahu emdumshewo emdumewo bomdumshe mduka mwambia yende zahita mona haubungufu la ikamfanya 30 mjanga mbungula nao yabonyo wa elini ni wa bungufu ikamfanya 30 ans à mariage mjanga mlawa nao, puisqu'en tout cas dans la vie il faut se séparer, à un moment il faut se séparer, soit séparation brusque et naturelle, soit séparation au cas où voilà ça marche pas, bon voilà je vais autre chose aujourd'hui. Tabon olamba ngamtsa ngozi olamba no cartouche là olamba no na ces conditions pia za utsongeza ndo la wani zozo ngizo duniani rizori zijua rizosto zijua ibakishana ukana. Alors est-ce que ngoronsi yemndumshe waho haruma tabu na umani na tabu na usimbufu nazidwa yengoro bomndumshe ngoro bure mndume wiyendeza haruma umani na tabu nazidwa na mparane mjumabila no kana rienshi okatiraenshi abasani la dimur lawane quelles que soient ces conditions, je ne vais pas m'arrêter à moi ces conditions za ulawana na mndume na mndumshe au kaizo izo na kaulawane mndumshe wa handani tunizo kaulawane mndumshe wa bili tunizo na kaulawane mndumshe wa raru izo wakaulawane wao tunizo na kaulawane wao izo wakaulawane na wale tunizo la kana na wale ces conditions zila uzo zinji zozinji c'est sababu rekazo koili rekazo ndabo mi abo silovana nzoni na ngantona duka na kukandu wala wana wandula wana hanje mdiriu shanga mona arumaze couple emdume ujo kamwe emdumshaka mwi emdumshe ujo kamwe emmeha kamwe ukatwanda wala wanao wona wandwa wamekonga wala wana ndizina na mabiani na mvuriza ni jana ndungo ndo abo emdumshari wana papie ayi non il y a tum nenda nayi donc eni mdo procéder namna yo ngonzo arede mdumshe nayi na yo haram ngabo wandunga mshelo mabiani wana kamtiti na duja na kamadi na duja yo Marseille katungo katibu kamba udu babu heni mdula wana na mdumishe ho wando wenji samoni tsoma mdu jandange mebli ha ba hemdumshe tamono yeti ali hemdumshe tsafifa ka jo kan tamono zinu is exemple tellement ba ndema ba is exemple zlo bonze on lo bonze ka kana tamono atani sharia shafara tamono sho ngashiste hi mdumshe à 100%. Bon à 100% ngashiste mdumshe à 100%, oui par rapport à ici chez sharia shakifara takasuti mdumshe à 100%. Non, par rapport, et quand comparé à un hatu, oui, là je me compare à 100%. Mais, et je para, et quand je regarde, recompare babi, chassilo, t'as mon les charia chamfanat, et ils sont les charia, et quand je vois un rumché, on a besoin de c'est là, quand je me provoquer une attaque. Voilà, il est recréer débat, parce que moi, sur tout canal, à recréer débat, provoquer le débat. Ben, chez débat, il joue qu'à chaud, t'as mon harmonie en doigt star. Mon lien dans le cas, non, quand tu me dis à mon rumché, hamam faranza, hamam wazungu. Na wazungu wao waundwa wanywe déclaration tamono des droits de l'homme et de la femme tamono waundwa jo hunu armazi Nations Unies wajoma bionekana wewe nafanja mnana wewe wetu waundwa shatu zeleso wanisa kabalango arriere amina mifano mingi ya umdemani harma enamna wazungu wasarufu waundwa shena harma enamna sisi wasarufu waundwa she retenez yauka ze libertés en faransa ramba kazozo sonje marhani za hunu armando she ze libertés tena yuza shonga harumando wa shewa hatu na harumaze couple za hatu aussi
ngato jarz demontre soni ho shayo tile mawdum e mawdum ya hatu kana yebanu mana ya hikma ya intérêt liyo Mwenyezi Mungu jamba ufule ziwaji aziwaji na sisi amali namna ambo handani wantu wa Mungu watsela nao hamsajaja ngwazao hamsajaja pourquoi leo Mwenyezi Mungu wanzoje sababu wajawara ambia kana namu endola njema randu kandu wakiarma zina wazee wana andeor ne mariage wana wajawadodezi wa wakaendo ntipa naam ya hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanye dola wandu walola ni ranzi ngwale mbanindu dukana dola ihana athar ihana trace nafia za manfaa buko ya manfaa ihana benefice buko ya beneficio yo rejeindo yo rejei imru ya lola nemru ya lola ze intereso celibateri kana paroziona ejozonando ejozona damina lola ejozonando ejozona ndawe wa lola halafu za intereso ngazirejeu mwanadamu ngazirejeu l'individu na rambe namna hiyo jaboko ze intereso tena ngazirejeu la communauté na rambe tena namna hiyo badi ze interesant dola ngazirejeu tena aussi au genre humain. C'est pour cela que yendola inu dola kija prescrive wa harma hayawani na abo hayawani ngufanywe zo mwanadamu yafanya wasadiro hayawani ngutseyo gulayo na mdumishe hayawani nguzayo mwanadamu bayo ngutseyo gulayo na mdumishe mwanadamu nguzayo donc abo mwanadamu ngufanywe na hayawani mais surtout mwanadamu ikao gulayo na mdumishe yezaya watina uka mwanadamu ikao mdumme ikao gulayo na mdumishe ikao gulayo na mdumme wezaya watina mariage yabo wandu wao ngwafanya wanezi hayawani dayo namna ikora ya haba ngari décriveo kartusifu wanadamu na hii ngari décriveo izo Qur'ani ya haba na ye manari décriveo namna ino ye manari ozewe namna ino ye manari detawiwe namna ino pour que owandu zatu ze jamaa za hatu wanasho hatu wananyasi ye matanti wa hatu ne ma onkatu ikao idom kinisha kaze nongo izo wazianshi au wazianshi bon demandez pardon d'abord. Parce que mimi mdume na zamana hors mariage na we mdumshe wa zamana hors mariage ya wanga harma dans le péché permanent tant que tu dois demander pardon à Mwenyezi Mungu et demander pardon à Mwenyezi Mungu c'est de se prosterner wa Mwenyezi Mungu kana mtina au paroza ya tena bo Mungu déjà moi bien kana tina au parofanya zina déjà moi bien Mungu kana fanya parce que zina ils ont les ubu hata rendela zai wana kango out na ndini donc rejea na bokana islam gabo faida harma anao insani le genre humain et fait ukana mdu afanye nikah fait ukana mdu afanye acte de mariage sinon gamona wazungu afanye acte de mariage pourquoi mzungu afanye acte de mariage alors que ti musulman c'est parce que ulodo binadamu des faida zilo yabo e faida ya handani dokana al-gharizatul jinsiya le désir l'instinct du désir sexuel yonde vumbolo handani l'instinct naturel du destin du désir sexuel, bah, s'il y a instinct et désir sexuel, c'est le plus fort chez l'homme et la femme. L'instinct humain, du désir, du sexe, est plus fort. C'est l'instinct le plus fort, c'est le désir le plus fort chez l'être humain, homme comme femme. Ohanza wazi. Et d'ailleurs, Mwenyezi Mungu hakautumiza hakaureleza zendongonda ruikao zokushulisha mwanadamu handani ranzindi Mwenyezi Mungu namna hiyo baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i zuyina linnasi il a été embelli chez les êtres humains quoi hubbu le désir Ash-shahawat, le désir de Ash-shahawat. Hubbu, c'est l'amour. Ash-shahawat, ce sont les désirs sexuels. Zuyina linnasi hubbu shahawati. Dieu a d'abord cité le hubbu shahawat, le désir qu'il y a entre moi, homme, et toi, femme. Hajavu watena. Hubbu shahawati wal awlad. Nowana wal qanatir al-muqantara. Mwenyezi Mungu hanziza yeroho ya mwanadamu mume na mwanadamu mshe amwanzizia hubbu le sexe hubbu wana hubbu al-mal sous toutes ses formes, les formes de mal rangu mali ya mapesa rangu mali ya nyumba rangu mali ya mavazi rangu mali ya zinyama rangu mali ya ardhi enfin le matériel
heni mwanadamu ya jusum agwema to yangalia nono kunyora ka kweli kweli mdumshe nguli ndo mdumme nguli ndo mdumshe nika mdumme na mdumshe walindana tawaondana ya Mungu walindana wana nika waundu wana wajo wabama wawanze sauf exception particulière. Mwanadamu anza nyumba yake, mwanadamu anza kani nyumba, mwanadamu anza kene shunga, mwanadamu anza kena gari, mwanadamu anza yakena ze materiali za hizo tipi ya donc zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal auladi wal qanatiril muqantarati minal khayli havungwa tena asiteze kalite za hizo materiali za hizo hubbu ze mali wanadamu wanza. Idan première chose ya nikahi ya hikma maana Mwenyezi Mungu akauja henze nikiwa ndokano mwanzamo mdumme mwanzo mdumshe ya tabaruku mdumshe mwanzo mdumme ya tabaruku. La preuve en est que wanadamu walio harma duniani ontipia il faut mdu yakane kompe ha kopini au il faut mdu yake harma mariage. Observez bien kakarti wanafiki na rangalia ndondo ikakarti wanafiki ikakarti andari litsorene Qur'ani rengeze modeli za kizungu ndozo rumie angalia ngamdo mudakana naam kabati mdume utanza mdumshe naam kabati mdumshe utanza mdume naam kabati mdu utanza kena mwana naam kabati mdu utanza kena bien, le bien, être posséder le bien amalimna na zamba. Idan Mwenyezi Mungu ya hikma ya nikahi ya handani ya kaujatie ya ziwaji l'ouvrage dukana ili ya poleze ila instant sauvage humain ya kwanza wazi haku ili yaipoleze naam yaipoleze hanzia za sharia parce que ningamona ikakeja polezi wa mwanadamu madama Mwenyezi Mungu amba hanziziwa zano hizo yeye mtofanya maana madama mwanadamu hanziziwa zano hizo Mwenyezi Mungu aba hanziziwa za mwanadamu mtofanya Mwenyezi Mungu apira jamba wewe attention de la façon dont tu vas exercer appliquer faire cette chose cet acte dans la voie légale. Voilà pourquoi Ziwaj Haja. Légaliser la rencontre de l'homme et de la femme sous une approche, une méthode spécifique. Donc, Rambakana, il y a instinct, il y a shahwa, il y a un coup, harma mwanadamu, na yon de nzanvu, na yon de nzia, yon de nzia tena, ikao, ahsanu wasilatin, c'est la meilleure façon, la meilleure méthode, li injadil auladi d'avoir des enfants. Holo la yon de nam na yenjema, yon de nam nzia yenjema, normal ya kibinadamu, ilimdu ya hunde wana wenji, ika mwanadamu wanzo. Yon de hikma ya handani, dola, yaka Mwenyezi Mungu yakawita nziani ya hikma ya bili ya Mwenyezi Mungu yatia dola nziani ngizo hikma zinji ngizo mwa 7 ou 8 hikma skandani bili nusu ikawa kutambono zozo ekarima dializo gamdo na uka ai badi bwana kweli zindeze actuality ai badi vanesi Uislamu nungu harumu ya actuality bwana zangu shabani ndi mtu mwanza mu rejete bahari umwambiani mti kweshivura umwambiani mti novinyo umwambiani mti hibe umwambiani mti fanya ngozi ndio tipi ya kwa sadia wazila ndongo mwanadamu tena nzwa yazendelee kwa yendongo ya bili armuradi harme aya hadani Mwenyezi Mungu ambaje arme nukto hadani Mwenyezi Mungu ambaje harambia ula mngozi ula arme Qur'ani ambaje baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu ambaye wa min ayati miongoni mwezi mvu za Mungu. Observez bien, écoutez en observant bien, en essayant de travailler chacun na richesse Mwenyezi Mungu ambaye aya namdu afanye hazi harma ya akili hai. Miongoni mwezi mvu za Mungu, miongoni mwezi dalili soka Mwenyezi Mungu yengeye kwa an khalaqa lakum an luhuka ya khalaqa akreye lakum hamubiliani an khalaqa lakum hamubiliani a partir de quoi min anfusikum azwaja wewe bo mwanamme Mwenyezi Mungu haumbia ranguda wewe bo mwanamme haumbulia mdumshe wewe bo mwanamshe a partir ya haho bo mwanamshe Mwenyezi Mungu haumbilia mdumme koma
bon fupasua mimi ngamina mwanamme mimi ngamina wanawashe wanawashe wao ni mwanamme wao wakahuja sababu dami mwanamme wakahuja sababu demzaza hao mwanamshe yabuhambwa kana mwanamme hajiumbilia yemdumishe hakatiza wana taongo tokoja wadolo ni mwanamme mwanamshe mzazi ajiumbilia mwanamme hakaza mwanamme wala ngujokanda renge introduction dès le premier jour du Ramadan, grâce au processus du peuplement du monde. C'est que il a créé pour vous et à partir de vous azwajan, le couplage. C'est pas ça la maison à partir de vous et en vous et pour vous. Azwajan bimana nyinyi wanu Mwenyezi Mungu atumlengani hamfasoneni baada hamfasoneni hampangani alafu hampangani bana mwende mpanga wangu wote tena wajua fani zile Mungu ikao ndio Mwenyezi Mungu yampangiani mfanyao Allahu akbar basi aya nyingine ambayo uje tena pourquoi Dieu il nous explique baada harambia enamna et procéder enamna fani harafangu rezusukana mais pourquoi j'ai fait ça parce que c'est mon les procédés avant de panger namna mais pourquoi tu nous as fait ça alors j'ai fait ça. Litaskunu ilayha. J'aime bien ces trois mots-là. Litaskunu. Parce que dans son chant, dans les mots, tu sens la paix. Tu sens l'équilibre. Litaskunu ilayha. Il est ouje sakanun. Sakanun c'est le domicile. Sakanun c'est la paix. Sakanun c'est la tranquillité. Sakanun c'est la résidence. Sakanun babano kazaouche jitsovu mwebanda hulemiwa husimwa. L'homme pour la femme pour l'homme. C'est extraordinaire, non? Na munu wando ome watuna wando washi. Suanga uharuma msajaja. Dehunu. Amono suanga uharuma recul. Ça va pas, ça revient pas pour depuis 30 ans. Azalanga na 30 ans, sabon kaja tsamba bahanu ya bamia. Ikangena babamba bamia bongo ndio hiba, gondo renge mwana hebani hahe, gondo renge mwana mshwa hebani hahe, gondo renge mshwa hebani hahe, gondo renge mzaza hebani hahe. Awore mwana mme, mais pareil, he mwana mshi. Ya mwana mshi gondo renga, utina mdumshi gondo renge ha manzanu wae. Mdume mwanzano mdume mjumbae au bana mjumbae au bana mbaba bana tipi au ka bon faire sifanya namna hiyo ndio bana sifanya nous bien quand vous êtes libre. Moi j'ai un mot que Dieu m'a chargé tabona ni nickel et zabaki vous êtes le jugement les véridiques ne m'appartient pas. Tout ce qui m'appartient c'est cette bonne tchatch pour vous ne les zanogoza ndio tipia tabona ni mabia zanogoza mbeza kanti bon fou chabweti namna hiyo ben on en débat. Et c'est pour cela que les Waridjadjik exposent en public pour en débattre. Après qu'ils débattent, on a hunshindi. Ah ben non, hunshindi parce que les on a arguments scientifiques mais moi je suis convaincu, j'ai ma foi, je suis convaincu que ce que mon Dieu dit c'est ça. Et ça me préserve. Ça bon non. Nsende harma izwamba quand tu zelewa les zini badilisha les zini harma khatar. Par contre, nous sommes ouverts. Parce que nous n'avons pas la science infuse, parce que Kaléon, Garchino Rambanogo, c'est parce que Garichilia ou Andukao, ou Kotu Hamilton et Zorambao, Harmaz explication Warinikao, Gazeribo et Machichio, Gazitao Aki. Et d'ailleurs, je le dis souvent, on doit tout d'accord, Harmaz propose en vous. J'aime bien écouter ces gens-là. Et Tabou, le Kaou, la Waremez Ambassine, pourquoi? J'apprends. De celui qui m'insulte, j'apprends. De celui qui me critique, parce qu'avant, je dois faire attention. On doit critiquer, sauf quelque chose, il doit non. Il doit c'est insulter. Critique, c'est dire autre chose que ce que le conférencier a dit. Alimenter ce qu'il a dit. Le corriger. Apporter des éléments aussi d'illustration sur ses propos. Il y a des fois, c'est la critique. Et critiquer, chaque critiquer, il y a aussi des gens qui ont critiqué, des zana, bourré.
halafu mtu shida muhimu sadeba shaule tujavuza jibu ende zae kaile adimi debate na mtu asagiri la tijao sitaki la adimi segiri avance d'un ou deux trois pas shaule soba karme argumentima tunambo igomba ya argumentima yo rishaga shaga e mwananyu haishaga e mwananyu baketu tena non sheli namna nasoma l'école ba namna nasoma l'école c'est pas calcoli mais nous réfléchissons nous raisonnons nduka soba karme babia bakini l'école engel surani bakini mbango nasoma hogobani ainja tukate avancer surani baki ni mbango nasoma école primaire ya fumbuni habeja ainja tukate avancer sharijibua rijibua tamono ngasi na nusu ndongo ngare dono jibu ende mana nous faisons appel à ceux qui nous écoutent qu'ils soient d'accord avec nos propos ou pas mais venez on instaure le débat comme ça ngabajo kasaka nous la paix entre vous qui ne croyez pas et nous qui croyons parce que l'espace de vie est unique nous avons la terre vous et nous avons la terre à partager si eleza haku ya masala yao Mwenyezi Mungu litaskunu ilaiha bimaana imana Mwenyezi Mungu yakaumba nafsi mwanamme na nafsi mwanamshe litaskunu ilaiha ili nini wanadamu dunga bonoko sinju omoniho arma ayayo ngondo zilomoni iho litaskunu ilaiha njemwene mwakaye nani nao mwaenshinda ninao haundo basi Mwenyezi Mungu tena waja'ala bainakumul mawaddata waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma el mawad el wud yonde amuri yangu ya kana ngani blessé ho mdu yangu ya blessé ha ngam furahi mdu yangu ya furahi c'est-à-dire compatir à tout ce qui peut arriver à l'un des couples et puis al mahabba c'est cet amour. Ah, ma femme me plaît parce qu'elle a caractère fulani, parce qu'elle a caractère fulani, parce qu'elle a caractère fulani. Wanumdu johonda mdumshe. Banene mdumene mdumshe yesomba kana mjolola mdumme fulani na mdumshe fulani. Hajitina kriteriza. Ina hadi sito tombe haruma wandu washikao kwa tina hata zila kriteri initial la kahamba. C'est problème que tiap. Le problème kana zila kriteri na kaudoti ya mizdatsu mdumshe leo. Gena kriteri zindoaji. Shamadama tibwe mashishio timwisha hizo ambao shamadama ya amuru isaidi installe et bien on va kana zila critères zila tamono on va je vais en bénéficier zindendo sont typé namba tuta critères almendo msha kumanza ni wanaoshi msamba habari parce que ni mwanamshe tuta critères shina majana element sawa shaweka ekasohunda wale yanzao est-ce que vous ne vivez pas heureux avec vos couples si ces couples ngazi vivent heureux rola ya hunda za conditions akajitinia rola za za conditions akajitinia hizo conditions hizo zile muhimu de namna wewe uralia au mdume wa de namna wewe mdumshe uralia au mdumshe wa ahaho na zanogo hizo zinema kawaida ya hazo zinauziviria leo parce que longa ribira oboju arieleze zanogo zinu surtout des bénéfices zazo et puis mnatizo mnogozi akanga doja armaye etwalaga nizimu abukana mawadda wa rahma Mwenyezi Mungu avumbua arume couple avumbua mawadda wa rahma bimaana mdumsheni rahma ya mdumme ni rahma ya mdumshe tabwa jona certain couples za shihatu wale mdumshe ngutambia mdumme ndabo rango utasata umasihu wale mdumme ngutambia mdumshe ndabo ata umasihu ngabwandu washoto ujo mshahara wa hema ndo mahao oui tu peux ne pas connaître mais est-ce que c'est aziza ngazile ya mnadi moya parce que mdumshe ngo ya ndio ngabwandu wa umetsena tamono oja warege karti wanike mdumme shemdumme karti ile mdumme kana uparujo mbango ata hakemdumshe arenge kufanya sarafa zao zekazo mbili ngamburizo mirongozi mais vous avez plein de choses à me renvoyer ya mtongo vuriza mirongozi chaque cas ils ont tipia yemana nzivuriza ce sont des cas qui existent tamono harme communauté hatu na harma communauté ziro jina na harma ule mengoni duniani leo alafu Mwenyezi Mungu ajamu bukana inna fi dhalika na ye concept ya hangu mpango wa hangu mono organisation haruma mdume mdumshe rangu ho wazaya na dukana rangu ho wapanga wao waje wapange wandwa jina rijina wabukana nam banoka mtuka uka haruma paix et tranquillité et kamwishilia na ndoka mtuka uka haruma wema eh ben nam pour votre bonheur pour votre éternité dans le couple travailler al mawadda travailler aussi ar-rahma al-mawada, le grand amour, l'admiration l'adoration de la femme et l'adoration de l'homme, et puis war-rahma, c'est ar-rahma, ar-rahma narehema
Apportons la miséricorde à nos femmes. Vous, nos femmes, apportez-nous la miséricorde. Ar-Rahma. Gaboshiyotisho ni mkonseyo woni nyondumlo pari. Shiparao, j'aime mon mari et j'aime ma femme. C'est bien. Et comme dit Maharman, il y a un couple, il y a un couple, il y a un cadeau. Et comme tu offres le cadeau à la femme ou garder un zima. Et comme tu offres à l'homme le cadeau écharé. Et ces deux petits bouquins, il y a un langage simple, CP2, CP1, a été fait pour affermir davantage nos relations avec nos femmes. Affermir davantage vos relations, vous femmes, avec nous. Affermir. Ritier saveur, ritier njizi, atari duru haure, hawema, duru haure, vorenda washindoni, duru haure, vorenda uhazini, duru haure, vorenda uitadani. Bimana rido sakalia na mdume na mdumshe bwana zangu. Mtumsomanizo mjuao. Sha et darasa hili ne permettre range recul, rione mdume na mdumshe c'est quoi? Surtout wala walo, wangu na vubandu walo halal. C'est quoi? Liberté totale. Ressort fond wa shahatu. Liberté totale. Ressort feu ou wa hatu. Dans un cadre bien défini et déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ye mas'ala yabili, ye hikma yabili, ya ziwaj, ya ulola, ahsan wasila, li injabil awlad. Indunzi njema, ya huzaya wana, halafu wana wao, watakthura nasl. Ze familles za hatu zi agrandisse. Ni wenya mdombozi na ni wenya itwa pirusa na ni wenya adobe wenya mdombozi na wenya itwa pirusa na wenya fuambaya enge kamja kama lolana surtout ndani wako mwana enge kamja kama lolana hezekawani da zahidi na uislamu wenu ai mdombozi atujoba kila hayeche fuambaya bakila hayeche wabirini mdombozi fuambaya na mdombozi fuambaya inujua bona nabi fuambaya yara ruhindi mneshelezi mdombozi unyafambaya na bon je m'appelle pas muhimu eko wangu wao kwa jazaya eko wangu wao kwa jaka wazaya nehe pirusa basi enge pirusa kajalola sharia ya Mungu enge fambaya kajalola sharia ya Mungu enge mdombozi kajalole shansha Mungu wadai kabajoka extension ya homati wadai karajoka bana ya bwamba hindi ya bwamba nyuenya budaya na nyuwa jambani na nyuenya ado wenya mbe na nyuenya mkanga na nyuwa andezilana 712 ko zoko 12 na mdo ambalo ndo kasi 12 ngizo 10 mfukare hau 10 ngizo 15 hau 10 mfukare en tout cas en parlant de fumbuni connaissance de cause alizila na 712 zado bafumbuni na 712 kasi 12 pourquoi parce que ngabo wahelea rawa introduce armaze na saba za hatu waja wa constituer tamono na saba za saya tena wafanya 15 à 17 bon halafu ramba ya hikma ya binu ndo uzaya ili repeupler wa ulimwengu ya hikma ya raru donc akamtume sallallahu alayhi wasallam hambaje ambaukana hozaya hololana c'est nous faisons ce qu'on appelle istimrar al-hayat, nous perdurons la vie, nous continuons à perdurer la vie, à étendre, à rallonger la vie ma'al muhafadati ala al-ansab, avec la protection de nos sangs. Et une protection de nos sangs, il nous gejao ireme wala wako lolana wafanya watu lolana shawazaya wana kao ni wapara wana haram. Je ne sais pas pourquoi vous les appelez wana haram, parce que bon, on y reviendra beaucoup. Moi je suis du côté de wana haram, je soutiens wana haram parce que au n'a pas problème. Ni de moitié au problème au société. Ye harende na haramu ya madami, ngina mashishonge na mindu. Et puis statut ya ukaimna haramu, il demandé. Hata ite patema japo wewe na mimi katakate mokati baba tunambeza watu wakaendeleana haja duniani et puis vous commencez à le traiter et à le minimiser na mbali lazima
Ah non, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Quand il y a un mais pas l'enfant. L'enfant, il reste adorable comme mon enfant, comme ton enfant, comme nos enfants, nous tous. Eu faço o denigrando. Oh oui, il faut ça dénigrer, mais bon, voilà, il dénigre, ça va vous bien sûr, imagine ça, si tu as bien kaou et tiahe. Tamon, ngam dénigrer, nous rendons kaou zotizahe. On revient à notre chose. Gamjozia harumaze nukto milizo wabakisha nukto za satena au fur et à mesure gardo zamba chaskanda ndeje mbabi haruma at-talaq. Skanda ndeje mbabi haruma at-talaq au kana zetwala kangizo zinji wanashwa twenji kwa watsumba si wanaume watu singa si wenji lo watsumba nabo mwana wanajua watungo birla ho ndio wero mitarbosh watu si wanaume rebera hono ndio rebera karabash bimaana son type ina mnuga mwa batwala hene mnukto jidebule namne yanzao nous ne voulons pas affronter le mariage ha na bonga tawa uzila baraka zinu Mwenyezi Mungu yarambia so ya ukanata muone mariage inu baraka zinu ngoza khair. Alors le mariage et tola comme joma bialim ngozi mzima et puis recommencer ya udebate e fasira tola kanidi e fasira tola kabanu mndu nga nguminyo mndungu ndo ya buhuwe ila mbonzi yakayajifunga tsana yakajifunga tsaniyo nene mndumshe wae bimana mndungu mette fin à l'alaqatu zawjiyya, de la relation de couple avec sa femme. Je demande à Tolaka, yo karaha yo kuma hawindi hoto Tolaka yo karaha bimana Mwenyezi Mungu hanziza armando la wandu wakayendo wandu supporter yani armaze tabu nezembi mais le genre humain enamna njoka usubiria kado bilindaro tide namna wabo Muhammad joka usubiria kado bilindaro enamna mwana Fatima joka usubiria kado 45 tide namna mwana Halima joka usubiria kado 45 inde mana zetola kazinu zijiriu eke wandu wanza ulihana kabati tabu ikawando tolaka tsenu Mwenyezi Mungu airendeka yo kiri shamba kana yo karaha bimana c'est pas appréciable mais ngeuka uyumba wirande je bomungu ntoe matabu ne mashaka tika mobilia niyo ntoe tabu ne mashaka tamuono ya wanduka kwa tushiliana kwa Tanzania ya mdumeka au Tanzania kimdumisha yamba hindu shangondo yani kimdumisha ule konze ya mdumishika au Tanzania ile mdumai shangondo ile mdumisha ule konze ya boku akwa bon parce que akamtina zendo za couple na mfanya mashauri atamtsaenzi ya mlawane bon sofane mfanya milio shakabondo sababu zinji inamnuge na sababu zahe za mtongeza ala wana ni mdumahe inamnuge na sababu zahe ya songeza ya lawana ni mdumshe wa hai. Je ne vais pas m'arrêter sur al-asbab, les causes, les raisons, les motifs. Non. Garando et la soirée faisait négocier. Engazijiri uje. Engazijiri uje. En tout cas, etwalaka bwana shohangu. Wandwa shahaki. Wazazi watu wa baraka. Etwalaka ilati ya hobo mdumishe. Ila ya mdumme exclusif. Elanga ni mtorozini buwanduwashi. Surtout ndani mlomaga kanjini mwana baiza liberté sho wana sho watu waluhunu waluhunu kwa jana liberté mtodori yambaba mtodori yamdazi na balengi arma souffrance na bale mdumme ngum malmene mdumme katumlalia mdumme katumnika amendini mdumme ngodo ilalia ndo mwansi ata agent orara atenzi wane me mbaba na mzazi ngomba kadari ya bomza ngao haruma sitara itide namna usilamu amba bomza mwana na mbaba mwana na ikimdumishe mjo shida subira zeno kwa hiyo decision ya hewa chakuna ujabo futi sujai ubalema indwa hona engineer ya mdumsheka utamuona kutrompe wabo tasi ya trompe wabo masi wa trompe wabo joni. Je donne les exemples za mdumshe ces exemples za mdumshe zoni kwa mdume aka ni wandu washika msiwema si wandu wameka msiwema ngabo nusi wandu wamewema ngabo nusi wandu wamewema wandu washewema bawdu banu mini place au débat nsi armo la ndo mado makaba mdumshe mdu kamfanya confiance ai bomdum yengo mdole mdeje mdumshe tumfanya confiance ngabo discours exagéré à tous en dormi vis-à-vis à wandu washe yo ke jala demo par contre mdumshe inamna na jomsifu kama mdumshe unu mswala na mswala mduka na udunge hewendelea. J'exagère dans mes propos, c'est clair, j'exagère dans mes propos. Il est replacé dans le bano hazo nyuando meme munishile wa mtu d'accord arma mimi na mtobadili mbina vis-à-vis de vos femmes na mtobadili regard vis-à-vis de vos femmes kemdu mshani kabjamu na kaka mjamnyesa
ukatoka mna mla zahamba ukatonga mtu mnyesa kaba yangu kukubalia nyaye maana hili finali wala mndu mahangu abadili hajar mazila ndongo hizo nanzao almaliza nogona ba uzinzo tipia inde teori shahin zenogoza mndume na mndumshe ila dimu zitolo wa mifano concret fudisujai kuna ujo kansi abudu amba mndume jao na kujarinka mifano concret amentina mifano concret ya hondo wala wana ndoma hao pia wala ntina mifano concret ya hondo wame wala wana shawanti pia je cite des cas que nous connaissons, que vous connaissez, que je connais. Il illustre nos propos, mais je ne suis pas venu là avec le lot de tous les exemples qui puissent exister sur les motifs, les raisons d'une séparation et d'un divorce. Donc, le divorce, il y a un parce que je discutais il y a quelques jours là avec l'ami Wana Chouango qui me disait bon fou mais on ne soit pas kana nitwala kitimbala tatimbe baba nous fulani hela nitwalaki oui ukautabia mais après discussion la mwenye mwana Chouango tselewa kama akamjinga kaja kauli wa procedure comme wengi watu ngasiwajinga ndio maana wabeka kamduja armazi darasa surtout arma internet tamona alafu nitsomba kana au tsenda arma pan la shie be mafundi kwa tungora wando ya maudu finaanga wa internet comme tu pas la shie comme arma internet la lisana mimi nani abo comme vous ne risquez pas ya fundi muhamadami tamona mrele naye vous ne risquez pas donc namjem someze twabia za ladimu mkenizo ni namna ladimu kaenda nyina wando parce que je pense que et du côté des femmes et de notre côté nous les hommes gabo une grande ignorance tamone ya religion et quand ça ujua religion yao namna ya kanti zabaki yao kwamba ukana ikabuta applique bon kasina harara mzimu ndio pale sento kiyama tamono ya uresha ibon ko shahaye wewe bo mwana mme na wewe bo mwana mshe rambeje tena labe ukana banyuma baka etolaka zihandaru mzimu kaja fumbwa ndaru mzimu bakana atalaqu maratani zetolaka bomdume zaho zombili yao wanda shioni baba tamona bukashe banufunda ba tamono wanafundi wangu shwa ibu yawa mama bukashe bon fezile namna mzi watu adorambia na mzi namna mzi wanyu adorambia shambi wabenda mnani emana baka atolaqu maratani hidi ndio mzimbu yamba mswaf atolaqu maratani zotolaka mbili parce que yara roka witowa yawe mndu mshekati wao limana atolaqu maratani ngaona tolaka mbili za kutsongeza ugarde mndu mshe wao cheka ou dépasser tolaka yaro la femme n'est pas à toi ne t'appartient pas et ni sawa prononcer troisième divorce haruma mndu mshe wao yawe mndu mshe ne t'appartient plus il faudra qu'elle aille contracter un nouveau mariage avec un nouveau mari et consommer le mariage sans histoire de montage de scène il est mdumshona mdumola wala wane harizu kinishia hono watu ndio para mwanza inabenda yule mdumshola bala subhanallah no wanakuwa tuje fasida mdumshamru wanakuwa tuje fasida mdumamru nini nabie mdu tsola kaenda ndole bala tamono bimana avec fasida ulola tamuna modo wala ale ule ukonsome uchampue na sana tena alafu jendo wadole ile maana uislamu arrêter carrément alafu yambia mndume quand nzuri ulani mnduma wenda ulevu mbeshi handani tulia ta uone ka dojiza umkonseye umba membre nyo tipi wakati tena kajoka kaja ndeje utuyabidi ubaki alafu ni mabenti tena ukana banika mtu atoze tolaka bondo umemstoro unenzahe no yemndumi banumdum cheyi tutu tolaka ba abati tatu hati bomana Fatima aba tabaka bonzi unuka tolaka nzima bemtu chesha mwana Fatima ngerengezi nzaho ndiza nenzangu da naone mndu mshahangu bali banzi utolaki wi shanjamba ndo hoda honi hakanga mina nizimiraho balati mumishoma doni au jana ngamina nizimiraho utokoba kiamo ndani hiyo asibabu ndami emizimira ruyo kabati mndu mmeujojonji yawe tundami amishano ro badati kabati mndu mmeujojonji yawe panda se 3 mois là itundami yamtonji aje isufinje nure mem napi bana honu vorele shishiyo tamona basi baraza ngosikiri bahonda mem napi basi niketsira hadisi ritabu yambejize ana rafanza course ana ndejo bala basi ngosikiri kutsina besoin ya upanda para fulisuja yake shahidi kutsina besoin da para fundi habari kutsina besoin ya fanya basi ureprene mariage hiyo ndio tola kai handani ndio tola kai abiri amma harume tola kai handani yote na tola kai abiri si la durée impartie pour yada zihisa zila tromozisa yawe mdu mshewo tamone heni mdu meujoja bujojo mdu wakati huo ce n'est pas ta chose tu n'es pas prioritaire là bon mdu enfin tu peux être prioritaire et quand se demander mais chabu tukofanya dola nyumini avec Maria nyumini na wandu nyumini
iyo ndi handani abili ekaze ida ziviri ke ida ziviri awe mndumshi wangu kana heli mndume kujoja ya mtsai rekandawe mndume wahe wa mwando reka mndume wa nyumini eka mndume wahe mwando kujo mtsai indi tola kai handani ni abili comprenez bien mes propos indi tola kai handani ni abili tola ka yararu tola ka yararu wala mbi mndumshi kana ida zao bantina hajanawe. Ici, je voudrais insister sur un point qui arrive souvent. Badi beaucoup, badi haku, badi c'est comme ça pour savoir 90% des cas ou des couples que je connais, voilà wana à la fin de wado hibaye. Et ben bongo fond de mdum she hauba mtini de mdum me. Kodo. Mdum me washeo. Hurabi harume shawa ishahula halafu ndo tena ndo arenge mara vya ule kodo sababu mdumshe mtukufu yatukuzwa ni Mungu yaswafiha ya rahara halafu adubuli mdume ule tena kwa masiu aondoe lala sababu ni jemhiba na ule mdu ngamona huo upungufu wa mwanadamu ngamona huo upungufu wa watu bwanadamu shinusha ulasha hangu na kaushiba maana kaushidaje shakasha hangu libro amwa tusweli nshifanye hizo nanzao niendo katina nzao ni njuka katina nzao ndo enda mimi na nini balo maana nzao wewe wanui mimi na wewe mdumishe sisi ule zatu ngarla wanao pour des raisons fortes ou pour des futilités, mais en même temps, Goroje, écoutez, moi, ya subhanallah. Wandu wa Mwenyezi Mungu yewa yangando bwana shohangu, wandu wa Mwenyezi Mungu yewa yangando bwandu zangu wanaume munishiria obana. Halafu isho shonga kutizoroni saka opiste kimdumshe inde mariage handa inde tolaka handa inde tolaka abili tamone mdumsho lange wao mndume ngojombe jenu katwanza sheka fanye mizimira umnikatola kana umana bakamya banji de lamne jonga bakana atwala ku maratani zetwala kaza nyubo wandu wa umezo mbili basi kabaja heya yararu haukane yararu kahuitoa yawo ye mdumshe wala uomha. Atasisir lon ihongi zozinji tatasisir lon tamono msolata wonguo. Bon, je vais arrêter là et vous laisser la parole parce qu'en dernier wakati winji ngamina 16h42 heure de France mana yo 17h42 yabole o rinikana allez rinikana 20 minutes carrément zama hadisi zama jadiliano. Posez vos questions, ne laissez pas passer le temps parce que kwa katubiri et 18h hija banumi ngamlilo hashmeji wangu shantifumbu ni bolata nsibubango nazugu ejekamba kaza muone savam jonda ohasa na katina nzao zamo shangami wa hashmeji wangu mshaka tibano ngamlo aye mwananya ya wabaka umdu ya lola ulu na mdu ya lola mdume bon aller à l'heure c'est bien. Bon, quand d'abord il fait une remarque combi, attends, bon, on est islaramba, oh, élégance, no way, mais c'est que d'arriver à l'heure. Donc, ganim nous connaît 20 minutes, nous sommes à la jusqu'à 18h05, on stop. 18h05, maintenant 17h05. 17h05. Bon, Amjorenga, mas'ala mararu, bas, attendez. Organisez. Amjorenga mas'ala mararu pour mon post, il y a Facebook. Et puis après, amjobae Facebook, samgono, riji harma, ribakshi harma, Google Meet, rihadis, atokatim, dokandar hadis. Nam, allez-y, su'ala handani. Yo wendo. Mana amada hunu faransa 99% hunu faransa na basindolani shambuzo sailam bafanya paraisone au serikali. Femme seule, voilà, femme seule. Alors, faut que tu joues. Est-ce que armete muy parce que das que mbunga sinik armando la la manita ya mweshi aussi la changu no faransa mlikambre de est-ce que hatola boy est-ce que c'est haramu est-ce que c'est pas haramu chaque toujours embru il est là c'est juste question de vie ne situation quoi. Voilà, ngamre capitule swala honione katele ngamre capitule swala ya honione katele wando o imdu ya lola
alafu ulona wana yenda ya suspende yendo la yahe il y a hunde faida, c'est bien ça? Ouais. Il y a hunde zila aide yao. C'est juste là, nous vivons avec mon mari et pourtant c'est pas vrai, mais c'est juste le papier. Ok. Juste pour avoir intérêt de tous les jours, quoi. Bon, ila ya hanyu ke jamini hashabonga nyar mwabatu ala. Bon, jana tivirilia zenongo hizo ya ukana. Endula ya hanyu ke jamini ha. Shayabo nyinga ni haruma udhulumu na batwala na wizi. Gani haruma wizi bimana ila dimu mungulu ya mihono. Eka kamjazia wewe, eka kamjazia omahavili ila dimu mungulu wa mdu. Eka kamjazia umwizi wararu ila dimu mungulu wa mhono wa goshe. Eka kamjazia umwizi wani ila dimu mungulu wa emindu bimana ubakina hindu bahim na ijuruzi uketiba banu bahi. Yonde hukuma ya mwizi. Alors, gamjoeleza. Wewe mndu mshe uloi hulaya parce que gazjiru hulaza ngo hizo. Alafu mndu mshe woi ne mndu mmengushilano dene mwana uka wala wana wende wa declare holakafu kasikartibwa zima. Dinamna hiyo. Mais e bwana ula ngondo akoma inzoni hawe hata haurele assistance sociale ukati ajuka ujafanya enquête. Ngondo abakoma inzoni hawe hata 23h, 21h, 23h ngia aja hodahoni. Yemana wafanya uzenongozila hinu wafanya uzenongozila ili wajo hunda mapesa menji rana ya ya wahunda wao yakawalulana. C'est bien ça? Ouais. Bon. Yesu ala yaho hindi yendo la yongiyo hao yendo la yokaiti. Yendo swala yaho hao. Oui, c'est ça. Ha, yendo la woko kamjajao hakadu yumonja mwamba kamjenda uhaye musulman mweda mwamba kayendo la imini ha. Shamwede mwambia mchungu ndabo mwede mwamba ndabo ya ukana yendo la ila imini ha alors yendo la ila yoyo yoke jamini armo islam yendo la ila yongiyo. Charmo islam, l'islam a un regard critique sur ce couple. L'islam a un regard critique et un... C'est ça? Ah ben yo haram. Yo riba. Besi ndi atongeza ze famisa hatu hulaya tabono wanaotipia wale madelenka. Wanaotipia watu soma. Na ndeso wanuru za yo manga au mala balo msomo. Mona ukamrungu ndo baki hunu mdu jeremeshe itu hata mdu ya hibe au ya huze engineer bihe mwana ya jaso me ajezae. Sisi ngarzayo wanayo. Wahulia yo. Waunduze bursu yo. Wafanya seno kuzala dimu pia wawema wa usoma. Wana kwa tusoma. Pourquoi? Msujua sha eba ila ambiance familiale no widi familiale wa entouré wana harmo éducation ya wana wanu depuis leur naissance jusqu'à leurs 18 ans eba ketina impact négatif harmo wanu bon yo de qui spirituel mi de wambo njamba yes yo interrogation donc ya beso ala yo tijibu ya couple yo harmandabo harmo eso ala yo mingameza parce que je connais zekaizo misilokana wana silokana suivi arma avant le Dunkerque silokana suivi anguna mina ma allocataire du RMI samono honor samono wandwao mina ka fanya suivi hao avec les assistances sociales et donc gabo wana ikao ze couple zila zongizo hamadi namna wanaeleza bobo mwanzani wangu enkoni je sais qui tu es ya ani ze kupluzila ngizo sha imwana katubala ledina lambaba yabundu bahanu bwandu zangu ya subhanallahi bimana ya mwana wa Ahmed Sujai na Aisha Said Mbaye nguzalo apari akakabala ledina la Ahmed Sujai shakazo ledina la samono Muhammad Said Mbaye hama Aisha Said Mbaye pour la seule raison wala timduka okatina mbaba rajamba ya bwana ledina la mzade shaula il a un papa mais le papa préfère ne pas donner son nom à son enfant craignant l'administration française afin pour qu'il vole pour qu'il triche. Quelle bassesse. Boumana mam komor. Quelle bassesse. Boumana mam komor. Et puis tu vas oser demain ou même zungo udum champo mzungu ikawa sabona hutongeza unjarma magui unjarma rabo et mwana hukujamni kale zina lao ton enfant n'aura pas d'identité il a des mana wana wenji waleyo et ka parata mono Muhammad mwana Fatima ya shanga yao ngabwandu rijua okay situation ya hao yondiyo shanyini mkao créer situation yeli mkena namna hiyo ngabwandu rijua wahundiana na hasara wahundiana na taabu wazawa na haram donc wana hao waparo madina ho yao wana hao yo kambali wao ala limit minga mintu warema
karujoka izlaz kauja sababu zina zao shanyinyi mzee wana wahanyu kweli ya subhanallah uzao wana wahaho kweli ngotsa uo ye mwana wahaho ya balili zina la haho hasbabu 500 euros de plus amsoma ba 500 euros de plus tujo kande namna hiyo hasbabu 500 euros de plus amsoma ba sababu 250 000 francs na ya bamba kana aibo 50 000 francs ba pesa meji komori fatrawin hata mshahara wangu kuja wasule 500 euros hiyo ya bamba kongo ya bokoli kanya mapesa meji ndio man kuja mjamri baba isa mreleje mtipi sinusuka si tranquille barundu mejira nayo mala ndaka hiyo no tasidanga sinagira garsorambe ukana no s'il vous plaît mwana mamkomora Haruma hadith namba oban karton bar dezane karton bar remane nous sommes est-ce que jusqu'à quand tu vas continuer à faire appeler ton fils et ta fille le nom de leur maman en effaçant en ne laissant aucune trace de nom sur ton fils rijifari asbabundao sur ta fille ou comme les ayad wanunu wavumba wanu ni juzi sawa question yenu wanda wanu wazaya wana légalement wanu wazaya légalement watuna atamba shawahaja parce qu'on donne ma pesa meji badim kom ndezi ndo kwamba imkomorie intelligence ya haho yino uhunda ozefai ili ufanye shonga we kujikana intelligence yinu tabondo ya utongeza wafanya njema warekebesha wafanya zao waja watrishe wabaho changuka mizi wa utrishe et puis demain on va kana wana traiter que je suis un noir mais tu es un noir c'est un noir qui voit noir pas un noir qui voit blanc nous sommes des noirs qui voyons blanc un noir qui voit noir yondeka ya hizo couple zino yesu ala ya hiyo yesu ala yuna mbawa zinji yakungabo wandu wasaya tena walo buhari yabo ngarjo wana pasa mfikirika etemu heto lakini ndo mlango mle harume milango ya jurisprudence ya shara burangu dola rangu mahakama rangu occupation du sol rangu la loi ya sharia ya ardu la loi ya legashi la loi ya pia inde la loi ya renga wakati mwingi haruma ifiki haruma jurisprudence ya Islam irenge wakati mwingi irenge fani zinji au kai situation yo cruciale et situation yo large yo vaste quoi ngamlido ya masuala ya saa tena ngabo wanasha wangu jana yakaula dimwanu sema masuala waji ngabo wanasha wangu yakaula dimwanu sema masuala jana wasunuzi habari tu wafanya remarque au musizoni posez vos questions parce que batimru jomjibune masuala hayo isondami moi j'accepte tout. Ben chez masuala ya kichamfu j'accepte parce que quand vous s'assoit la kichamfu c'est que on a besoin anza ujo chamfu na maana hao bon je sais que wajomba hatu ni wao tunadada hatu swala za kichamfu hizo kwa tuanza zambwa bano mengo joka madao kwa mintu shida minani minga mwenye baina vuvuni na fumbuni ya wembu tifumbuni utivuvuni yeka na uniona hata ulo komori kana uniona kana uparu jomba njo mabia apo kama nabia rai masuala ya mshokeo ya shokeo wa baba ya shokeo wa zazi minga mnengo طيب أولي ما كيس لا جانا نتوي نمجيك na posing ya wela leo طيب donc la leo ya he pala mtushani kwa tola kangaru ila kani kwa zogo tasiri alikuwa wajoni wauti ekahani kwa zogo tasi ani kwa tola kangaru wotasi mbaba nange libre est kenge na droit ya lolo abo non ekauswa ni kwa zetwalaka Ah non, nous mshani kwa tolaka katsuna droit ya ulola avant l'épuisement ya hele date ya heida. 3 mois et 10 jours. Ou 4 mois et 10 jours, je me rappelle pas. Donc il est obligatoire, oui. Donc il est obligatoire. 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 D'accord. Et je rajoute Jamila, ya karma idaila haramu hujata mariage. Skandanda rajoute arma réponse hein na unika. Na beukana yemdumshe yarantsiwa woi rambaka yeida ndio obligatoire. Wobo fundi sujai tambono anzo jomlo ole kuna ujonda wa mtahe fiançailles pendant la période de son ida
wala mdulu harma huzuni wala mdulu harma taab wala mdulu harma tristesse na mbule idahi hise yonti pia ranzi gemje mkaze mahabari ya hata negotiation andu kwamba negotiation hata ndaone mbabahe ya ukana sababu mile joja mile jokana mlela mtu kazamba yoti njema yo haram. Autre question. Autre question ya he kaumulut ilanga kama baba tutoka kwa yamba usiku shat kautanjua ya hukuma Mwenyezi Mungu ikae mwanadamu yatahasama pardon ya ziasa ngozila Mwenyezi Mungu renge donc ye hukuma kwa Mungu ndo hindi Mdu ya hukuma kwa Mwenyezi Mungu. Attends, je cherche ce verset, je vais vous le lire là parce que le verset yo Guernica Otomaya si wandu mafanya madhambi. Hau Guernica Otomaya wanduika wazio ufanya madhambi. Mais le wazio ufanya madhambi et que à un moment de leur vie wa décider wa kehembali zenongo zila. Mwenyezi Mungu ambaje armwa surat al-Furqan wambo tainu ntotombe harwiyo deja ye punition ya hauhindi ya wandu wafanyawe Lut wandu wafanyawe azabar zakaum Lut wanazoni wakhtalifiana ngabwambo kana ye hukuma hawe na tsoma tarma bon exemple rangu juzi neleza mtungo ba de limalaya bimana mlima wa haju wandu mpulea sezahe bonti kodo yo hukuma nziro wa ilebe ala wandu lahema savant musulman be ajulwa jina la bokana ye wandu tsomtamndo kodo yo hukuma nziro be ala sa tena bakana wandu tsombasu wa shehitwa kodo yo nziro tena be ala sa tena bakana hukuma ya mdu yafanya zina mdu yafanya hukuma zina ndikina statut mbili soit il est marié soit il est célibataire. S'il est célibataire on lui afflige sans fouet. S'il est marié, on le glisse dans un creux, dans un trou, et puis les musulmans, les mu'minina, lui jettent de la pierre, lapider, jusqu'à atteindre sa mort. Gono kaze châtiment, ça rend châtiment, ça fait peur, c'est sauvage. Non, c'est pas sauvage, quoi. C'est que on doit viranzia on doit tujister warenga shambosha haho washitia bahano wachamfu baho mdu akirwafanya sana uwezo wakubali banizo ngozinza he shivura ça concerne les hommes et les femmes hein, pas seulement que les hommes hein. Tamuono banu karamba shivura c'est pas shivura on voit aussi les femmes lesbiennes hein. Akale shivura watu sobakshana wanaume. Ce sujet que nous avons abordé pendant 7 jours concerne l'homosexualité. Bimana lesbienne na gay. Ils ont des hukuma za zondaru nizijuao. En tout cas, iqaumulut nizimgo ya hukuma ya wanika uhindi. Parce que wandu nise wandu tsongoni saka ya hukuma hakija kudaruma Qur'ani, ya hukuma kija kudaruma Qur'ani na mizungu bakana wangamiza aliya hasafila wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandudin musawamatin inda rabbika lilmusrifina. Mizungu bakana tamono tiwarihitwa. Ils ont été exterminés en un clin d'œil. Donc yawe hukuma nikiwa yabo nous et quand on a chaque temps il y a contexte tout un village, toute une communauté a été anéantie à cause de des actions et gestes ya Lut. Bon, voilà, rijarinja tena harma le baya la he shehida tamuono na we maribi yo yaja wala mbidi ya he hadithi ya haho bo mwana hatu kukao hambaje. Excusez-moi un moment, naone kama jona mna mwenje souvent la baie kamera tintimize swala ma tintimize réponse à question ya Jamila ka yemdu kujo fanya ta samhilo sayinu إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Heni mdu yafanya madhambi na mwishendo bumafanya madhambi mke makinifu shao makinifu hanyu iladhimu weze haraka mjidiriki. Heni mdu yazofanya madhambi quel que soit les dhambi
Madame Jamila, quels que soient les dhambi wafanya. Et kati shirk, c'est associer Allah à autre chose. Donc, heni dhambi mwanadamu yalifanya uwevando jumansi. Les diro, les django, les titi. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Sabono. Et quand ishi mahajana afanya les dhambi yulom hamengo mitano. Et que au bout du compte, il s'est repenti. Écoutez la générosité d'Allah. Écoutez illa man taba, excepté ceux qui se repentissent, wa amana, qui sont encore croyants, wa amila amalan saliha, et qui s'est mis à faire les belles œuvres, et les belles œuvres, les œuvres sociales. Doit tu m'appeler ça école et centre fumbunien de lecture du Coran et de Sony. Doit tu m'appeler ça zelikulizi wawa. Doit tu m'appeler ça ziazifaniwa. Doit tu m'appeler ça emajiatilo. Doit tu m'appeler ça yanike mwana utinambaba utinamzazi tamono ya assumer scolarité hahe. Et c'est des exemples qui me viennent en tête. Basi yondo wangu wajuka ukayaje. Wengi lamfanya madhambi mahamongo miraru mahamongo mine mahamongo mitano. Illa man taba, ceux qui se sont repentis, ceux qui ont demandé le pardon, wa aman, et restent croyants, wa amila amalan salihan, et se sont mis à faire les bonnes œuvres. Baso wao ni wandomlo harmanit si satim tawani haukana kabati mwenje na tunaleke kabati mwenje yabo kabati ordinateur yangu ukayende. Je finis avec vous et suala iyo harma et page Facebook yangu shamro bonze elimnione. Donc nezimwa bakana illa man taba bado wandu watubu wa amana wafanya amali njema wa amana wa amila amalan salihan wafanya amali njema. Et écoutez ce que Dieu a dit après. Même de fanya madami kadozijoy. Faulaika, ceux-là, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati. Dieu transforme leurs mauvaises œuvres qu'ils ont dû faire pendant les 30 années de péché. Il va transformer ces péchés-là en amal salih. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dieu va transférer c'est quelqu'un a karma mahamitano au supashivra yene mshahe wimda karma mahamirandaru au supashivra wandome wimda karma wibana mshakarma ututsondane zisu dina wanashia mandao yetawe mdumahe. Mais le jour il va revenir vers Dieu kanam refuse amandawe wojukan refuse bar turendembi jana turendembi leo. Non, Dieu, ses portes sont toujours ouvertes. Ndemana obakana sisi malaba sisi wanadamu sisi wanaba sisi malaba alafu sisi wandar jini raison parce que Mwenyezi Mungu tufunga bukana illa man taba, excepté ceux qui ont demandé pardon, wa amana, reste croyant, wa amila amalan salihan. Je répéterai 1000 fois ce verset. Il dit ni mwambie ni makroya wa Mwenyezi Mungu mreo Mwenyezi Mungu akana non ikausha ufanye madhambi yao tipia usau kinai usau lejo tipia itabudo ka tu sais pas ukatujuka ukinai alafu ya mauti ka hurenge ukatuo kabati hata la sadaka wala sala wala sala. Mais pendant ton vivant, pendant ta vie, si tu reviens à Allah et repentir, ces deux choses simples. Hein. Je ne reviendrai plus jamais sur ce péché, je ne commettrai jamais plus ce péché, et je me mets à faire autre chose de bien. Idan yamdu afanya ili watu hiyo yareje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu jo msamihi parce que ni namna ya hamba aussi décision ya hangu ya décision ya fundi fulani sha Mwenyezi Mungu waende hamba. Donc kwamba kana wangu jo pardonner na ti pardon simple là yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati, leurs mauvaises œuvres, sayyi'atihim, leurs mauvaises œuvres, les amalizations zao za amali zao tubaddal ila al-hasanati wema naundo. Ici on fait l'appel à Yahya Maghreb. Je prendrai une seule question et je coupe l'échange jusqu'à demain. Rapidement parce qu'on doit dire. Bon, on a venu gagner salimuni hata maulid tena ba garende warafungwe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous aime, à très bientôt.